program Design Sprint ini luar biasa, sebuah inisiatif yang menarik antara Kota Bandung sebagai UNESCO Creative Cities Network Cities of Design bekerja sama dengan Saint Etienne Cities of Design, difasilitasi oleh IFI Indonesia dalam mempertemukan teman-teman desainer dari Prancis juga dengan teman-teman desainer mahasiswa di desain produk ITB. Melihat mereka merespon segala hal yang mereka lihat kemarin selama 24 jam, cukup menarik, beragam idenya, mulai dari yang berupa produk sampai saya lihat tadi ada yang berupa sistem juga gitu, jadi nggak semua hal tuh berbentuk fisik. Selain dapat ilmu baru juga dilatih untuk kita mikir cepat dan juga ngelihat dari aspek-aspek orang di sekitar kita, terutama juga lingkungan lokal di Bandung, karena kita juga kemarin sempat diajak jalan-jalan dan dari situ kita bisa ngelihat banyak banget kebiasaan orang-orang di sekitar Bandung. Di acara Design Sprint ini lumayan challenging ya, karena kita cuma dikasih waktu 3 hari buat ngedesain, mengkonsepting sesuatu yang kita lihat setelah kita jalan-jalan dari Bandung. Tapi overall kayak seru sih, dapat experience-nya. Mentor-mentornya juga sangat membantu kita gitu dalam proses mendesainnya. Dari aku di Design Sprint ini memang mendapat pengalaman yang cukup menarik, karena di sini kami diminta untuk memecahkan masalah yang ada di Bandung. Tapi mentor kita itu dari luar gitu, jadi kita kayak mendapatkan perspektif lain untuk permasalahan yang ada di sini. Jadinya itu menurutku menjadi hal yang baru untuk mendapatkan solusi yang baru gitu. And I'm really surprised today to discover the project, and I think students are not sleep a lot during this night, and I think it's important, this workshop for the students, for me, for my institution, because I come from Citadel Design and IO School of Design, and one step for the future collaboration with Indonesia, with ITB, other student, teacher and designer, to continue the collaboration for the future. Also, the other group made a very interesting point about creating a system, and so the idea was to create a book that is very physical and one object, but from that they built an entire system of how to find the waste, the junk waste, to build objects, and that was very interesting. The workshops, I participate as a mentor to collaborate with the students to think about how feeling the city differently through new objects or material in the city area. And it was a very interesting experience with them, and I hope that can help the students to reflect on their own projects and to have a bigger view of the thing that they are developing in school, for example. So I give more interest in going back to the field with them,
try to have a deep look into things that was there. And it's a nice experience also for us as designers to be there, because it's a way to discover also another place and another culture by being really into the city with the students and their questions. And I think it's a good opportunity for them to work in a group and in a real field, instead of just being in a room and drawing a new chair or a new bench. That's not really the point there. It was more like experimenting the city and see, as designer, how we can improve something with a global vision of the street. Sangat menyenangkan karena sebenarnya selain juga untuk mahasiswa mendapat pengalaman lebih dan insights ya, wawasan dari desainer dari Prancis dalam hal ini, mereka juga bisa praktek langsung mengenai design thinking, terutama untuk pemecahan masalah nyata di sekitar mereka. Jadi ketika mereka mendapatkan tekanan dalam 24 jam harus jadi suatu solusi gitu ya, mereka akan mendapat semacam stimuli untuk bisa mengejar hal yang terbaik. Terutama ketika ada 4 desainer dari luar Indonesia yang mendampingi langsung, sehingga mereka bisa saling belajar pengalamannya tentang cara tahap-tahap melakukan solusi melalui desain. Dan ini akan menjadi menarik juga ketika mereka juga tahu bahwa solusinya nanti ini tidak hanya untuk sekedar coba-coba eksperimen aja, tapi kan rencananya akan dibawa berkeliling, untuk dibawa juga berpameran, untuk ditunjukkan bahwa dalam 24 jam ternyata kerjasama yang baik dengan proses yang baik dan pengawasan yang juga benar bisa menghasilkan produk yang atau solusi yang memang cukup mumpuni atau memadai, apalagi mereka baru tingkat mahasiswa ya. Jadi menurut saya desain sprint ini kalau sering-sering diadakan pasti akan makin memicu semangat mahasiswa dan juga untuk makin mengasah kemampuan mereka di luar juga pengetahuan desain, tapi juga keterampilan nyata dalam bidang desain. Complément nouveau à ces multiples coopérations qu'on a déjà. En plus de ça, ce programme était un programme de coopération régionale avec l'ambassade de France à Singapour. Donc c'était pour eux une occasion de découvrir en Indonésie, sur l'île de Java, un autre écosystème que celui qu'ils découvrent bien sûr à Singapour. Un autre point important, c'est que c'est une étape supplémentaire dans le travail que l'on fait avec l'université ITB, qui est un de nos partenaires majeurs. Ça nous permet de travailler avec les professeurs, donc il y a eu des vrais échanges entre professeurs bien sûr, mais aussi donc pour les étudiants de l'ITB, ça a été l'occasion de travailler avec des professeurs étrangers sur des manières de travailler aussi un peu innovantes. Et en innovation, justement, dans l'approche de ce programme, l'objectif c'était de faire travailler les étudiants avec les designers invités sur des solutions pour la vie quotidienne face à ce changement climatique dans la vie de la ville de tous les jours. Et donc ce programme-là a donné des résultats intéressants qui seront présentés. Et donc c'est vraiment très positif à tous les points.